तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिला आज आम भिडियो तुम 2025 हवाक जाऊा वृत्ति परीक्षा साहित्य किसी प्रश्न आम भिडियो आलोचना करवा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा बहुत हेल्पफुल तो पिलाने पूर्व तुमने जदि चैनल नुआ अच्छ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो तो पिलाने जहाँ फल जितेबले भी मुझे वीडियो अपलोड करी संगे संगे तुम पाखक नोटिफिकेशन चली आ तुमने घरे बसी यही वीडियो देखिपर तो पिलाने आम आ समय नष्ट नक देखा साहित्यर प्रथम प्रश्न कौन अच्छी। प्रथम प्रश्न पिलाने भारतर राजधानी नाम कौन ऑप्शन अच्छे भुवनेश्वर दिल्ली कटक मुंबई तो पिलाने निहाती भाव में तुमने कहीपर जे भारतर राजधानी नाम हूँ दिल्ली। परवर्ती प्रश्न पिलाने देखा ये कौन देती परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नलिखित शब्द गुड़िक मध्यरु केउंटी सूर्यर प्रतिशब्द ताहले पिलाने सूर्यर प्रतिशब्द कहले आमे दिवाकर तपन सबिता ए सब कौन सूर्यर प्रतिशब्द ताहले ये ऑप्शन अच्छी सबिता अनल चपला प्रभांजन ताहले पिलाने मु एबे भी कहली कौन सूर्यर प्रतिशब्द होची सबिता दिवाकर तपन है ताहले एठी कोठी अच्छी सबिता ही अच्छी ताहले सबिता कतरे तपने ठीक मारदब। परवर्ती प्रश्न पिलाने चिड़ार कना से ही परी करुणर कौन हम तो पिलाने एठी जेतेबेले आमे गाँव कही था कौन करुण चाहाणी है ताहले चिड़ार जेहेतु कना हम से ही परी करुणर कौन हम ना चाहाणी ऑप्शन अच्छी बालक उद्यम मरुड़ी चाहाणी ताहले सठिक उत्तर हो पिलाने कौन चाहाणी। परवर्ती प्रश्न गांधीजी कस्तूरबा को कौन न खाइबा उपदेश देइथिले ताहले कौन खाइबा कौन न खाइबा उपदेश देइथिले ऑप्शन अच्छी कौन चीनी लुण मिश्री गुड़ ताहले लुण न खाइबा उपदेश से देइथिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा साधव माने केउ मासरे बोइतरे विदेश यात्रा करुथिले ताहले केउ मासरे सेमाने बोइतरे विदेश यात्रा करुथिले ऑप्शन अच्छी एठी मार्गशीर मास कार्तिक मास आषाढ़ मास माघ मास निहाती भाव में पिलाने कार्तिक मासरे सेमाने बोइतरे विदेश यात्रा करुथिले केउ माने पिलाने साधव माने। परवर्ती प्रश्न देखिबा एठी देछि नर जेपरि नारी सेहीपरि सिंहरु कौन हेबो तो पिलाने नररु जेपरि नारी हेबो सेहीपरि सिंहरु कौन हेबो सिंही हेबो ऑप्शन अछि सिंहल सिंह छुआ शार्दूल सिंही निहाती भाव में पिलाने सिंही ही हेबो है सिंहर सिंही हेबो। परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न पिलाने एठी टिके भूल एमती जो चिड़ी जाइछि प्रश्न अच्छे तुम पठाणी सामंत को केउ उपाधि मिलता तो सहजरे कहीपर पठाणी सामंत को महमोपाध्याय मिलता ये क्वेश्चन आम पूर्व बहुत थर पढ़ी ऑप्शन अच्छे उत्कलमणि महमोपाध्याय उत्कल घंट उत्कल वीर ताहले सठिक उत्तर हो महमोपाध्याय। परवर्ती प्रश्न देखिबा पिलाने सोमा को किए रक्षा करिथिला ताहले सोमा को किए रक्षा करिथिला ऑप्शन अच्छे हासीना करीम कालिया कृपा सिंधु ताहले निहाती भाव में सोमा को हासीना तार सांग ही रक्षा करिथिला। परवर्ती प्रश्न पिलाने देखिबा मधुबाबू को केउ उपाधि मिलिथिला तो पिलाने मधुबाबू को निहाती भाव में केउ उपाधि मिलिथिला ऑप्शन अच्छे उत्कल रत्न उत्कल गौरव उत्कल वीर उत्कल केशरी ताहले उत्कल गौरव मधुबाबू को उत्कल गौरव उपाधि मिलिथिला तो माने समस्ते जानिछ। परवर्ती प्रश्न देखिबा माँ को कहा सह तुलना करा जायछि तो पिलाने माँ को आमर जन्ममाटी सहित तुलना करा जायछि ऑप्शन अछि जेजेमा स्वर्ग चंद्र जन्ममाटी निहाती भाव में एटा जन्ममाटी ही हेजिबो। परवर्ती प्रश्न अशुद्ध शब्दटी बाछ अशुद्ध शब्द पिलाने शुद्ध शब्द नुहे ऑप्शन अछि गुरुजी एटा गोटे शुद्ध प्रत्येक पिलाने एटा देखि पारथबार कोठी भी भूल भाल ना एटा मध्ये गोटे शुद्ध प्रश्वास पिलाने एटा भी गोटे शुद्ध शब्द सागर तो सागर लिखला बेले पिलाने आमे दंतेश लिखि थाउ हला सागर एठी जेहेतु तालबेस लिखा जाइछि ताहले एटा गोटे अशुद्ध हला ताहले ऑप्शन घ हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पठाणी सामंत केउठी जन्म ग्रहण करिथिले पठाणी सामंत केउठी जन्म ग्रहण करिथिले नयागढ़ जिला अंतर्गत कौन खंडपड़ा ग्राम में जन्मग्रहण करथिले ऑप्शन अछि भवानीपाटना खंडपड़ा ना सत्यभामापुर ना वर्धमान ताहले निहाती भाव में पिलाने केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना खंडपड़ा रे जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न अछि केउ ऋतु अजंकु भल लागे ताहले केउ ऋतु अजंकु भल लागे अजंकु तो सब ऋतु भल लागे ऑप्शन अछि बसंत वर्षा शीत सब ऋतु ताहले निहाती भाव में सब ऋतु ही भल लागे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ ପଇସାଟିଏ ବଦଳରେ କାହିଁକି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ? ତ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଟଙ୍କାଟିଏ ସେ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଦାନିପଣିଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନା ମାରିବା ଅଭ୍ୟାସ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ନା ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ, ନା ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ କଣ ପଇସାଟିଏ ବଦଳରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ପିଲାଟିକୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ। ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଶିବ, କୃଷ୍ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମନ୍ଦିରଟିଏ ସେ ତୋଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟିକି ଫୁଲଟି କାହାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିଲା? ତ ଭଁର ମହୁମାଛିକୁ ତାର ମନ କଥା ହିଁ କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଥିବ। ଅପସନ ଅଛି ଭ୍ରମର ଓ ମହୁମାଛି, କାଉ ଓ କୋଇଲି, ବଗ ଓ ପାଦୁଡି, ବାଘ ଓ ଭାଲୁ। ତ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଭ୍ରମର ଓ ମହୁମାଛି ଟିକି ଫୁଲଟି ତାର ମନ କଥା ହିଁ କହିଥିଲା। ତାହେଲେ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ତଳେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ ଦେଇଥିବ, ତମାନେ ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ରାଧାନାଥ, ମଧୁବାବୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହିଁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ମାଧବୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା? ମାଧବୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଅଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ତ ପିଲାମାନେ ମାଧବୀ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଜାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜେଜେଙ୍କର ବଡ ନାତୁଣୀ ହେଲା। ସେ ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢେ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାନ୍ତା ମିଟୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢେ? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମିଟୁ ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢେ ହେଲା। ମାଧବୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢେ। ମାଧବୀ ହେଉଛି ଜେଜେଙ୍କର ବଡ ନାତୁଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କୁନା ବଣିକୁ କଣ ଦେଖାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କୁନା ବଣିକୁ କଣ ଦେଖାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଘର ଦ୍ୱାରା, ଯାତ୍ରା। ତାହେଲେ ଜାତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଜାତ ମାନେ କଣ? ଯାତ୍ରା। ତାହେଲେ ଅପସନ ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଅପସନ ଅଛି ପଞ୍ଜାବୀ, ମଣିପୁରୀ, ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡି। ତାହେଲେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ ପିଲାମାନେ ଓଡିଶା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ତମାନେ ଯେ ଜାଣିଥିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପାନେ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗ କହିଥାଉ କଣ ପାନେ ଦଉଛିର ମାନେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଅପସନ ଅଛି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା, ନା ପାଣିରେ ବସିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେବା। ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ବିଚାର ପାଇଁ ଅଦାଲତ ବସିଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ଅଦାଲତ ବସିଥିଲା। ଅପସନ ଅଛି ମଣିଷ, ବାଘ, ସିଂହ, ହାତୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଯିବ ମଣିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ ପୂରଣ କର। ତ ପିଲାମାନେ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ଆମେ ଏଠି। ସାଜିଲେ ପିଲାଏ ବାନର ସେନା, ବାହାରିଲେ ଧରି ତିରଙ୍ଗା। କଣ ହବ ଏଠି? ତିରଙ୍ଗା ବାନା ହେଲା। ତମାନେ ପଢିଥିଲ ନା ନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି ପତାକା, ବାନା, ରଙ୍ଗ, ବାଡି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ତିରଙ୍ଗା ବାନା ହିଁ ହେଇଯିବ। ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଅଛି ବାଟ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଅବାଟ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ହିଂସାର ଅହିଂସା, ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଶେଷ ଆରମ୍ଭ ବା ଆରମ୍ଭ ଶେଷ, ଶେଷର ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇପାରିବ। ଏଠି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଯାହା, ସୁଖ ମାନେ ବି ସେଇଆ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପସନ ଘ ହିଁ ଭୁଲ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଯାହାର ସୀମା ଅଛି ସେ କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ସେ ହଉଛି ଅସୀମ। ଯାହାର ସୀମା ଅଛି ସେଇଟା କଣ ହବ? ଅପସନ ଅଛି ଏଠି ସସୀମ, ନା ଅସୀମ, ନା ସୀମାହୀନ, ଦୂରଗାମୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ହବ? ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ତାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ କଣ? ସସୀମ। ଅସୀମ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅସୀମ ହେଲା। ଯାହାର ସୀମା ଅଛି ତାକୁ କହିବା କଣ? ସସୀମ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯଦି ନିହାତି ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ସସୀମ ହିଁ କରୁଛି ହେଲା। ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅସୀମ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ସୀମା ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସସୀମ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ବଣି କାହାକୁ ତାର ପରାଣ ମିତ ବୋଲି କହିଛି? ଅପସନ ଅଛି ବଣକୁ, ନା କୁନାକୁ, ନା ଗଛ ଡାଳକୁ, ନା ମହୁଲ ଫୁଲକୁ। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଣି ବଣକୁ ହିଁ ତାର ପରାଣ ମିତ ବୋଲି କହିଛି।
परवर्ती प्रश्न विदेशी माने आम देश को आसीबार कारण कौन थिला निहाती भाव में पिला माने आम देश को आसीथिले आमको शोषण करिबा पई शासन करिबा पई ऑप्शन अछि लढाई करिबा पई ना बुलिबा पई ना आम देशर धन संपत्ति को लोभ करी ना आम देश रे रहिबा पई निहाती भाव में आम देशर धन संपत्ति को लोभ करी परवर्ती प्रश्न पिला माने सूर्य मंदिर निर्माण रे केते वर्षर राजस्व खर्च होइथिला निहाती भाव में ऑप्शन अछि 11 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष सठिक उत्तर हो पिला माने 12 वर्ष 12 वर्ष मन रखिबो परवर्ती प्रश्न ओडिशा रो उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन रे दिल्ली गले केतोटी राज्य दे जीवाको पड़े ऑप्शन अछि 5टी 7टी 6टी 8टी तो पिला माने एटार उत्तर मध्य मु जानि नाही सठिक भाव में तो माने जानिथिबो जदी कमेंट बॉक्स रे आंसर ही दबो परवर्ती प्रश्न देखिबा कोणार्क मंदिर निम्न जिला मानकरू केउ जिल्लार अवस्थित ऑप्शन अछि कटक पुरी जगतसिंहपुर खोर्धा निहाती भाव में एटा पुरी जिला ही हबो परवर्ती प्रश्न पिला माने देछि विहग आम मन को किपरि मोहिनिए विहग माने कोन पिला माने पक्षी पक्षी माने तांकर जो सुंदर कंठरे आमर कोन सुमधुर गान रे बा मधुर गान रे आम मानक मन को मोहि नै थांते ऑप्शन अछि उड़ी उड़िका तो पिला माने कदाबी नुहे मधुर गान रे पिला माने एटा ही सठिक उत्तर तापर ऑप्शन देछि टें टेंका तो कदाबी नुहे बन रे चुपचाप बसी बसी एटा भी कदाबी नुहे ताले सठिक उत्तर हे जबो मधुर गान रे परवर्ती प्रश्न आमे आम जन्मभूमि रो कोन कामना करिबा उचित ताहले जन्मभूमि रे आमे कोन कामना करिबा उचित तो सुख बा ऑप्शन अछि हस सुख सेवा अशुभ निहाती भाव रे आमे आम जन्मभूमि रो सेवा करिबा उचित हैला ताहले ग होइछिबो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न पिला माने असुमारी शब्दर अर्थ निम्नोक्त मध्यरु केउठी असुमारी तो पिला माने ऑप्शन अछि एठी शह शह लक्ष लक्ष अगणित किछि नुहे ताहले असुमारी शब्दर अर्थ कोन तो असुमारी शब्दर अर्थ पिला माने शह शह तो कदाबी हबनी लक्ष लक्ष तो कदाबी हबनी एठी देछि किछि नुहे ताहले असुमारी होछि माने अगणित हैला ऑप्शन ग हेजिबो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न पिला माने प्राचीनर विपरीत शब्दटी होछि तो प्राचीन माने कोन पिला माने पुराणा पुराणार प्रतिशब्द कोन हबो प्राचीनर निहाती भाव रे हबो कोन नवीन बा नूतन ताहले ऑप्शन अछि पुरातन अर्वाचीन नूतन प्राचीनता ताहले प्राचीनर विपरीत शब्द कोन हेबो नूतन हैला प्राचीन माने पुराणा नूतन माने होछि नुआ ताहले ऑप्शन ग हेजिबो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न मधुबाबूंको गुरु केउंथि पाई काबा होई गले केउंथि पाई काबा होई गले ऑप्शन अछि से भल पाठ पढुथिबारु ना पढि जिबारु ना गाँ दांड समतुल करिबा जोगु ना मधुबाबूंको गोड़ खसी जिबारु निहाती भाव से गाँ गंडा समतुल करिबा जोगु निहाती भाव कोन तांकर गुरु आश्चर्य हो जाइथिले जे एते छोट छोट पिला होइकि बे सेमाने गाँ दांड समतुल करिपारुछन्ति ताहले ऑप्शन क होइछिबो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा एठी सानरु बड़ हेबाकु हेले कोन करिबा आवश्यक निहाती भाव में यत्न करिबा आवश्यक ऑप्शन अछि यत्न करिबा दंड देबा अर्थ व्यय करिबा ना प्रार्थना करिबा निहाती भाव में यत्न करिबा ताहले परवर्ती प्रश्न देखिबा जयराज गुरुंको किपरि मृत्युदंड दिया जाइथिला ऑप्शन अछि गुली करी ना तीर मारी ना फांसी देई ना तरबारी रे हाणी तो जयराज गुरुंको पिला माने किपरि फांसी दिया जाइथिला ना फांसी किपरि दिया जाइथिला तो पिला माने हम माने पढिथिले जे फांसी दिया बरगछरे झुलाइके मारि देथिले हला ताहले ऑप्शन तो अछि पिला माने गुली करी तो कदाबी नुहे तीर मारी तो कदाबी नुहे तरबारी रे हाणी भी कदाबी नुहे ताहले फांसी देई हला ऑप्शन ग होइजिबो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न कृपा सिंधु सौकी रे निम्नोक्त मध्यरु काहाकू रखिथिला कृपा सिंधु काहाकू पिला माने रखिथिला कृपा सिंधु कुकुर को ही रखिथिला हला करीम काहाकू रखिथिला कुकुडा रखिथिला ताहले प्रश्न अछि कृपा सिंधु सौकी रे निम्नोक्त मध्यरु काहाकू रखिथिला ऑप्शन अछि बिलेई कुकुर कुकुडा मांकड़ निहाती भाव रे कुकुर ही रखिथिला परवर्ती प्रश्न पिला माने निम्न शब्द मध्यरु केउंटीर बनान ठीक ताहले मुहूर्त पिला माने देइछि ताहले कोउ शब्दटी एठी ठीक अछि पिला माने केउ बनानटी ठीक अछि निहाती भाव रे पिला माने एटा ऑप्शन ग ना सठिक उत्तर तो माने मन रखिबो बाकी जो ऑप्शन देइछि तो माने केबे भी देखिबो नाही काहे कि ना कंफ्यूजन हेइछबो परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा बिजुलीर प्रतिशब्द ताहले बिजुलीर प्रतिशब्द कोन तो पिला माने बिजुलीर प्रतिशब्द कोन ऑप्शन अछि चपला बारित घन दिवाकर तो पिला माने सठिक उत्तर कोन हेबो निहाती भाव में पिला माने बिजुलीर प्रतिशब्द चपला ही हबो मन रखिबो बिजुलीर प्रतिशब्द होछि चपला
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପିଲାମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଅଛି ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା। ତ ପିଲାମାନେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶୀତ, ସବୁ ଋତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ପଢିଥିଲ ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ଋତୁ କହିଲେ ଜେଜେଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାରେ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବଙ୍ଗଳାରେ, ବିହାରରେ, ଆସାମରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହିଁ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେପରି ପିତା ମାତା ସେହିପରି ସିଂହରୁ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସିଂଘା, ସିଂଘି, ସିଂହିଣୀ, ହିଂସ୍ରା। ତ ସିଂହରୁ ପିଲାମାନେ ସିଂଘି ହିଁ ହବ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜାନି, ଯାତରା, ପାଠ, ଷାଠ, ମାଟି, ଗୁଡ଼ି, ଦିବାକର। ଦିବାକର ପିଲାମାନେ କଦାପି ହବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଗୌରବର ପଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଗୌରବର ପଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୌରବ, ଗରବ, ସୌରଭ, ଗୌର। ତାହେଲେ ଗୌରବର ପଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୌରବ ହବ ହେଲା। ଗୌରବରୁ ଗୌରବ ହେଲା। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରାଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ। ନିହାତି ଭାବରେ ସରାଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା। ସରାଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟିକି ଫୁଲଟି କିପରି ଧନ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ନିଜର ସୁବାସ ଦ୍ୱାରା, ନା ସୁବାସକୁ ସାଇତି ରଖି, ନା ଲୋକକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇ, ନା ସୁବାସ ବିତରଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସୁବାସ ବିତରଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇ ଟିକି ଫୁଲଟି ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଯୋଜନା କିଏ ଶୁଣୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜହ୍ନ, ବୁଢା ମାଙ୍କଡ, କୁମ୍ଭୀର, ପାଣିରେ ପଡିଥିବା ମାଙ୍କଡ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ହିଁ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲା, ସବା ଡାଳରେ। ତ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।